Times Higher Education World University Rankings, atau DWUR, kembali merilis daftar universitas terbaik dunia pada Oktober tahun 2022. Sebanyak 1.799 universitas di 104 negara dan wilayah, masuk dalam daftar Times Higher Education World University Rankings 2023. Terdapat 5 bidang yang dinilai melalui 13 indikator yang digunakan dengan bobot sebagai berikut. Teaching, mempunyai bobot 30%. Research, 30%. Citizens, 30%. International Outlook, 7,5%. Industry Income, 2,5%. Untuk negara Indonesia, terdapat 25 kampus yang masuk dalam daftar DWUR 2023. Dari 25 universitas tersebut, hanya ada 18 kampus yang mendapatkan nilai yang masuk dalam universitas terbaik Indonesia. Sedangkan 7 kampus hanya memiliki data di pemeringkatan ini namun belum memenuhi kriteria eligibility untuk masuk pemeringkatan DWUR 2023. Berikut daftar kampus terbaik di Indonesia, versi Times Higher Education World University Rankings 2023. Peringkat 1, Universitas Indonesia. Peringkat dunia, 1001 sampai 1200. Overall score, 24,4 sampai 29,7. Teaching score, 40,1. Research score, 19,9. Citizens score, 16. Industry income score, 77,7. International Outlook score, 54,8. Peringkat 2, ada Universitas Airlangga. Peringkat dunia, 1201 sampai 1500. Overall score, 18,4 sampai 24,3. Teaching score, 23,4. Research score, 10,5. Citizens score, 27,6. Industry income score, 38,4. International Outlook score, 38,5. Peringkat 3, Institut Teknologi Bandung. Peringkat dunia, 1201 sampai 1500. Overall score, 18,4 sampai 24,3. Teaching score, 22,6. Research score, 25,8. Citizens score, 15,3. Industry income score, 88,8. International Outlook score, 34,7. Binus University ada di peringkat 4. Peringkat dunia, 1201 sampai 1500. Overall score, 18,4 sampai 24,3. Teaching score, 17,6. Research score, 14,3. Citizens score, 24,4. Industry income score, 43,8. International Outlook score, 27. Peringkat 5, ditempati Universitas Gadjah Mada. Peringkat dunia, 1201 sampai 1500. Overall score, 18,4 sampai 24,3. Teaching score, 25,6. Research score, 17,3. Citizens score, 11,3. Industry income score, 71,7. International Outlook score, 36,2. Peringkat 6, Universitas Hasanuddin. Peringkat dunia, 1201 sampai 1500. Overall score, 18,4 sampai 24,3. Teaching score, 18,4. Research score, 10,9. Citizens score, 25,5. Industry income score, 44,5. International Outlook score, 26,4. Peringkat 7, ditempati IPB University. Peringkat dunia, 1201 sampai 1500. Overall score, 18,4 sampai 24,3. Teaching score, 26,1. Research score, 9,7. Citizens score, 17,6. Industry income score, 53,1.
International Outlook Score, 40,4. Peringkat 8, Universitas Pendidikan Indonesia. Peringkat dunia, 1201 sampai 1500. Overall score, 18,4 sampai 24,3. Teaching score, 20. Research score, 10,7. Citizen score, 26. Industry Income Score, 37,4. International Outlook Score, 18,4. Peringkat 9, Universitas 11 Maret. Ranking dunia, 1201 sampai 1500. Overall score, 18,4 sampai 24,3. Teaching score, 17,9. Research score, 17,3. Citizen score, 23,6. Industry Income Score, 70,8. International Outlook Score, 25,8. Ranking 10, Universitas Negeri Malang. Peringkat dunia, 1201 sampai 1500. Overall score, 18,4 sampai 24,3. Teaching score, 19,4. Research score, 10,5. Citizen score, 35,8. Industry Income Score, 36,9. International Outlook Score, 23,2. Ranking 11, Institut Teknologi 10 November. Peringkat dunia, 1201 sampai 1500. Overall score, 18,4 sampai 24,3. Teaching score, 19,5. Research score, 12,3. Citizen score, 17,3. Industry Income Score, 49,1. International Outlook Score, 41,6. Peringkat 12, Universitas Brawijaya. Ranking dunia, 1501 plus. Overall score, 10,4 sampai 18,3. Teaching score, 19,1. Research score, 9,4. Citizen score, 9,3. Industry Income Score, 38,8. International Outlook Score, 21,4. Peringkat 13, ditempati Universitas Diponegoro. Ranking dunia, 1501 plus. Overall score, 10,4 sampai 18,3. Teaching score, 22,3. Research score, 11,2. Citizen score, 12,3. Industry Income Score, 47,8. International Outlook Score, 28,4. Ranking 14, Universitas Islam Indonesia. Peringkat dunia, 1501 plus. Overall score, 10,4 sampai 18,3. Teaching score, 25,6. Research score, 9,3. Citizen score, 6,1. Industry Income Score, 38,3. International Outlook Score, 26,7. Ranking 15, ditempati Universitas Pajajaran. Peringkat dunia, 1501 plus. Overall score, 10,4 sampai 18,3. Teaching score, 22,5. Research score, 11. Citizen score, 17. Industry Income Score, 41,8. International Outlook Score, 26,1. Ranking 16, Universitas Sumatera Utara. Peringkat dunia, 1501 plus. Overall score, 10,4 sampai 18,3. Teaching score, 15,4. Research score, 9,9. Citizen score, 25,1. Industry Income Score, 38. International Outlook Score, 22. Telkom University, menempati peringkat 17, dengan ranking dunia, 1501 plus. Overall score, 10,4 sampai 18,3. Teaching score, 14,1. Research score, 10,5. Citizen score, 20,3. Industry Income Score, 40,5.
International Outlook Score, 29,4. Ranking 18, ditempati Universitas Andalas. Peringkat dunia, 1501 plus. Overall score, 10,4 sampai 18,3. Teaching score, 23,9. Research score, 9,1. Citizens score, 10,7. Industry income score, 43,4. International Outlook score, 16,7. 19. Universitas Bakri. 20. Universitas Lampung. 21. Universitas Negeri Surabaya. 22. Universitas Kristen Satya Wacana. 23. Institut Teknologi Nasional Bandung. 24. UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. 25. Universitas Negeri Yogyakarta.